ଯେତେବେଳେ ବାପାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଉଛି ପୁଅ ନଣ୍ଡ ହେବା ନିହାତି ଦରକାର ହେଲେ କାହିଁକି ଏଇଟା ହେଲାନି ବେଟର ତ ବାବୁସାନ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ କ'ଣ ଏମିତି ରହିଲା ହେଲେ ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ସେ ଗୋଟେ ପପୁଲାରିଟି ଚେହେରା ଡେଫିନେଟଲି କଥା ଉଠିବ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ଆଉ ସିଏ ଲଣ୍ଡା ହେଇନାହାନ୍ତି ଆଉ ଯୁଗ ଅନୁଯାୟୀ ଲୋକମାନେ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ବଟ୍ ଚୁଟିଟା ଯେମିତି ହେଲେ ପଡ଼ିଆର ଥିଲା ଚୁଟିଟା ଯେମିତି ହେଲେ ପଡ଼ିଆର ଥିଲା ଆଉ ଏଠି ବାବୁସାନକୁ ନଣ୍ଡା ହେବାର ଥିଲା ଆଉ ହେଲେନି ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଏଟା ମେ ବି କେଉଁ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ସେ ରହିଗଲେ ଏଇଟା ଟ୍ରେଣ୍ଡ ନାଇଁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ନୁହଁ ତାଙ୍କର ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ଯେତେବେଳେ ରହିଯାଉଛି ମେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ନ ହେଇଥାଇପାରନ୍ତି ହେଲେ ଅନୁଭବଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ହେଇଥିଲେ ଆପଣମାନେ ମେ ବି ଦେଖିଥିବେ ଏବଂ ଏଥିରେ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଫିଲ୍ମ ଥିବ କି କିଛି ସୁଟିଂ ଥିବ ସେଥିପାଇଁ ସେ ହେଇନାହାନ୍ତି ଆଉ ଏଠି ଏହା କହିବି ଏଇଟା ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି ଡେଫିନେଟଲି ଆଜି ହିରୋ ମାନୁଛନ୍ତି ଫ୍ୟାନ୍ ଫଲୋର୍ସ ପ୍ରବଳ ସେ କହିବ ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି ତ ନଣ୍ଡା ହେଇନି ଆମେ କାହିଁ ନଣ୍ଡା ହେବୁ କାରଣ ଇନ୍ସପାୟର୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି ନା ଏଇଟା ଭୁଲ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ପ୍ରଥମେ ତ କହିବି ସାର୍ଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଏ ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ମର୍ମାହିତ ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଭିନେତା ଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ହୃଦୟରେ ସେ ଜାଗା ବନେଇଥିଲେ ଜାଗା କରି ବି ଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକଙ୍କ ଆଖିରେ ଏବେ ଲୁହ ଆଉ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଝୁରୁଛନ୍ତି ଇଭେନ୍ ପର୍ସନାଲି ମୁଁ ବି ବହୁତ ଝୁରୁଛି ତ ଠିକ୍ କଥା କହିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଆମର ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରା ରୀତି ଅନୁସାରେ କି ଯେତେବେଳେ ବାପାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଉଛି ପୁଅ ନଣ୍ଡ ହେବା ନିହାତି ଦରକାର ହେଲେ କାହିଁକି ଏଇଟା ହେଲାନି ବେଟର ତ ବାବୁସାନ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ କ'ଣ ଏମିତି ରହିଲା ହେଲେ ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ସେ ଗୋଟେ ପପୁଲାରିଟି ଚେହେରା ଡେଫିନେଟଲି କଥା ଉଠିବ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ଆଉ ସିଏ ଲଣ୍ଡା ହେଇନାହାନ୍ତି ଆଉ ଆମ ରୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଏଥିରେ ହେବା ଦରକାର ଥିଲା ଯାହା ବି ହେଉ ଫିଲ୍ମକୁ ମାର ବୋଲି ଫିଲ୍ମକୁ ବି ଆପଣ ଡେଟ୍ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ ହେଲେ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ଯାହା ବି ଥିଲା ଗୋଟିଏ ଥର ସେ ହେଇଥାନ୍ତେ ତ ହେଲେନି ଆଜିକା ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଯୁଗ ଅନୁଯାୟୀ ଲୋକମାନେ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ବଟ୍ ଚୁଟିଟା ଯେମିତି ହେଲେ ପଡ଼ିଆର ଥିଲା ଚୁଟିଟା ଯେମିତି ହେଲେ ପଡ଼ିଆର ଥିଲା ଆଉ ଏଠି ବାବୁସାନକୁ ନଣ୍ଡା ହେବାର ଥିଲା ଆଉ ହେଲେନି ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଏଟା ମେ ବି କେଉଁ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ସେ ରହିଗଲେ ସେ ବି ଗୋଟେ କଥା ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ବୋଧେ ତାଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟର କିଛି ଏମିତି ଥିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଭୁଲ ବି ଆମେ ବୁଝିଲେ କିଛି ବି କହିପାରିବାନି ଏଠି ସନାତନୀ ଧର୍ମରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ହେଲେ ମେ ବି ତାଙ୍କର ଫିଲ୍ମ ଏଇ ଭିତରେ ସୁଟିଂ ଥିବ କି କ'ଣ କିଛି ଥିବ ମେ ବି ନହେଲେ ସିଏ ତ ଭାରି ଘରୋଇ ପିଲା ଘରୋଇ ଆଚାର ବିଚାର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଅଛି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ମାଆ ବି ଅତି ଘରୋଇ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ହବାର ଥିବ କି ମେ ବି ବୋଧେ ତାଙ୍କ ଭଣଜା ହଉ କିଏ ବି ଗୋଟେ ନଣ୍ଡା ହେଇଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ ବିଗତ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଛେ ସୁପରଷ୍ଟାର ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ବାବା ଯେତେବେଳେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ନଣ୍ଡା ହେଇଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ହଁ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲିଛି କି ଏଇଟା ଟ୍ରେଣ୍ଡ ନାଇଁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ନୁହଁ ତାଙ୍କର ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ଯେତେବେଳେ ରହିଯାଉଛି ମେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ନ ହେଇଥାଇପାରନ୍ତି ହେଲେ ଅନୁଭବଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ହେଇଥିଲେ ଆପଣମାନେ ମେ ବି ଦେଖିଥିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ ଭାଇ ସାନ ଭାଇଙ୍କ ପୁଅ ତ ପୁଅ ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଏବେ ଲିଟିଗେସନ୍ ଆଣିବା ଆଉ ସେ ବଡ଼ ହେଲେ ବି ସେ ପୁଅ ସାନ ହେଲେ ବି ପୁଅ କାହିଁକିନା ଆଜିକା ଯୁଗରେ ଆମର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରାଟା ଥିଲା ଆଜିକାଲି ମାନୁନାହାନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ସନାତନୀ ଧର୍ମ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମ୍ମାନିତ ଲୋକମାନେ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ବଡ଼ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ବିରୋଧ କରିବେ କାହିଁକିନା ଆମ ରୀତି ଅନୁଯାୟୀ ସବୁ ବିଧିବିଧାନ କାହିଁକି ଅଛି ତାହେଲେ ବିଧିବିଧାନ ଯେଉଁଟା ଅପରାଜିତା ମହାନ୍ତି ଏବଂ ବାବୁସାନ ଯେଉଁଟା ବି କଲେ ବିଧିବିଧାନ ହିଁ କଲେ ନା ତ ଏଇ ବିଧିଟା କରିଦେଇଥିଲେ ହୁଏତ ବିରୋଧ କେହି କରିନଥାନ୍ତେ ଯେହେତୁ ସେ ପପୁଲାରିଟି ଚେହେରା ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ମୋତେ ଲାଗୁଛି କିଛି ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ଥିବ ସେଥିପାଇଁ ସେ କରିନଥିବେ ଏଥିରେ କିଛି ଭାବିବାର ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ବାପା ଆଗ ଯେ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ଆଉ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଆଜ୍ଞା କି ସିଏ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ତ ଆଜ୍ଞା ସେଥିରେ କେହି ନୁହଁ ଆମେ କହିପାରିବୁ ଯେଉଁ ଇଏ ସଲାହ ଦେଇପାରିବୁ ତାଙ୍କୁ ତ ଆଉ ଜବରଦସ୍ତି ମାନେ ଇଏ ନାହିଁ ନା ଆଉ ତ ସେ କରିସାରିଲେଣି ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ଭୁଲ ଜିନିଷ ବି କଲେ କି ବାପା ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ବାପା ପିତା ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କ ସବୁ କିଛି ଥିଲେ ତ ଏଇଟାରେ ହେବାର ଥିଲା ଏଇଟା ଭୁଲ କଲେ ଆଉ ଯଦି ବି କି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମେ ବି ତାଙ୍କର ଭଣଜା ହଉ କିଏ ହଉ ତ ନଣ୍ଡା ତ ହେଇଥିବେ ଭଣଜା ତ ଏଥିରେ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରେ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଫିଲ୍ମ ଥିବ କି କିଛି ସୁଟିଂ ଥିବ ସେଥିପାଇଁ ସେ ହେଇନାହାନ୍ତି ଆଉ ଏଠି
या कहबी एटा भूल करिसेंती बाबूशान महांती एटी लोक विरोध करूछंती आपन को नंडा हबार थिला जेहेतु आपन को से बापा आउ कहा कथा पड़िनी तो एटी भूल अच्छी ओडिया परंपरा अनुसार जेहेतु आपन महांती घर ए रीतिटा करिवार थिला जदि ए रीतिटा आपन करिवार नथिला ताले सब रीति काहे की कले काहे बुड़ पकेले काहे नदी की गाधुआ कले काहे दस गले जदि दस कले नंडा काहे हेलेनी नंडा हबार थिला एटा भूल कले जोटा कि विरोध करछंती आ जोटी नंडा हेई नांती आउ ताल दस काहे कले आपन तो दस बंद कर दी थांते तो एटा भूल कथा एटा रे हबार थिला हमें या पूर्व मध्य मैडम देखिछे जे जेमति कि सेलिब्रिटी मानको देखि बहुत सारे लोक पब्लिक इंस्पायर होंती तो ए जिंसो देखि कि आउ कोन हेई परबा को लोकंकर चिंताधारा किछि चेंज होबो कि डेफिनेटली अरे हीरो मानुछंती फैन फॉलोअर्स प्रबल से कह बाबूशान महांती तो नंडा ही आमे कहीं नंडा हबू कारण इन्स्पायर्ड होउछंती ना एटा भूल वार्ता देइछंती बाबूशान महांती एथरे नंडा हबार थिला एवं लोक माने एटा वार्ता पाउछंती कोन कि आम हीरो तो नंडा ही आमे भी आम बापा मले हबुनी कारण इंस्पिरेशन कर देलेनी एबे तो एते पई एटा भूल वार्ता थिला समाज को कि जदी दस कले जदी एते दिनस आपनको रीति रिवाज रे हेला एठी बाबूशान महांती नंडा हबार थिला तो यहाँ जुग को ट्रेंडिंग कले हेनी आम रीति रिवाज आम संस्कृति किसी परंपरा अच्छी जोटा कि आपण को मानिबार थिला जो यही जिनसटा हेनी तो से लोक विरोध कर तो मुझे कहि मानिबार थिला एबे तो हेई सारी एबे आउ आमे कहि भी लाभ कौन तो बाबूशान एटा जोटा करछन्ते भूल करछन्ते मैडम हम एटी कंपेयर करबा गोटे होची बाबूशान महांती लंडा हलेनी द्वितीय पक्षरे हम देखिबा गोमांस अजाणत खाई से लंडा हेले शुद्धि हेले नाम नहीं जमी गोटे पुरे पुणी आम हिंदू रीति रिवाज रे जमी मिसंती भगवान को दर्शन करते सेमती इक्वल जिंस सेम टाइम सेम डे हम देखा आज्ञा एतिकी कहबी जी जेमितिका धर्म को मानिला मु जदि ए पत्थरटा को एबे मानिबी भगवान ताले मो पई भगवान आज्ञा मु जदि मानिबी नाही एटा पत्थरटा पत्थर तो एटी लोकों को भावना लोकों को चिंताधारा ही लोकों को चेंज करूची जेमती जो मैंने गोमांस खाई जोटा आलिगेशन आसीथिला परवर्ती दिन से जानले कि एटा हेची तांको चिंताधारा कहिला कि नाई मुठी नंडा हबाटा सठिक एटी बाबूशान तांको चिंताधारा रे गले कि ना मु हेबिनी ये ट्रेंडिंग रे गले आ ये सनातनी धर्म रे गले तो धर्म जेतु करूछंती जेतु आमे ओडिया घरर लोक जदि धर्मटा आम भलरे कर भलसे ही करिया ताले शिवरात्रि कहीं अच्छी ताले जागर लोक मैंने कहीं उपास करुँच संक्रांति कहीं अच्छी आमर एबे दोल पूर्णिमा जो दोल आसूची कहीं अच्छी होली तो परंपरा अच्छी तार माने नुह कि माने परंपरा नहीं परंपरा को लेकिन आमर ओडिया संस्कृति बहुत गर्व करे तो परंपरा को लेकिन आम निश्चय भाव चलुचे एटा भूल कर बाबूशान ये जहाँ धर्म को जमीते आमको मानबार अच्छी ताले आपण एते जिनस दिवाली कहीं पारुछंती दीपावली कहीं करछंती दीपटे कहीं लगाउछंती से सब जिनसर गोटे रीति रिवाज धर्म कर्म अच्छी बोली आमे मानुचे तो एतिकी कहबी एटा भूल करछंती जेमती कहले गोमांस से माने नंडा हेले तांको चिंताधारा लागिला कि नाई आमे जेतु हिंदू धर्म लोक कोटी ना कोटी तांको गोटे अकर्ड फील हैला तो एतिपई कहबी कि बाबूशान प्रत्येकटी लोकଙ୍କର इन्स्पिरेशन एमिति किछि करंतुनी कि लोक माने विरोध करिवे झड़ सृष्टि ओडिशा इतिहास रे जेमती कि ए जो गोमांस को नेइकरी एवं जने पुलिस कर्मचारी मध्य ताकू पनिशमेंट दिया गला सीधा सड़क ताकू हेडक्वार्टर को ट्रांसफर करा गला काहे कि ना से माने ताकू मुह दउथले जो गोचालन माने थिले से माने को मुह देइकरी से माने किछि मोटा अंकर रो पैसा पॉकेट गरम करूथले जा अभियोग आस्थिला अभियोग माध्यम रे ताकू सीधा सड़क एटा कोन सफिशिएंट जन को आमे हेडक्वार्टर को ट्रांसफर करे ताको विरोध रे कोन सुका दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करे नियत आवश्यक ना देखो तो कोन हेची देखो तो या भीतर मैटर एक्यूरेट रे मु जानी नहीं तो या मैटर रे जोटा सठिक आई थिंक इन्वेस्टिगेशन चली इन्वेस्टिगेशन पर ही पुलिस जहाँ सामना को आणवे जहाँ भी हेची एंड ये जो गोरक्षक मानक जो माने भी गोरक्षक करूछंती कि गोमांस जो मैंने आजिका युवपीढ़ी मैंने बहुत भल कामटे करुँच सब विरोध करी तो ये मैटर रे आज्ञा मु पशे ना आ जो यूथ मैंने करुँच मु निश्चय भाव धन्यवाद देवी एवं जोटा सठिक सेटा इन्वेस्टिगेशन करके बाहर करंतु एवं जो माने एमितिया घटना घटाउछंती निश्चय भाव बाहर को आणतु पदा को आणतु आ ये जो युवपीढ़ी मैंने आगु को आसिकी ये सब विरोध करुँच मु बहुत गर्व मन करी जहाँ आम ओडिया जाति ये युवक मैंने अच्छा बोली आम माता को आणिकी एमती जो परिचालना करुँच एमाने सठिक रे धरुछंती तो पुलिस ता बाटरे
जेहेतु मुझे जिनसरे सठिक तदंतर जानी एंड ए भितर भी मु पशिबा चाहूनी युवपीढ़ी मैंने यहाँ ए जिनस को आगू आसुँच युवपीढ़ी मैंने भल तदारक करुँच सब जिनस तो करंतु आगू को एवं ये जो जिनस हूँ संपूर्ण बहुत भूल जिनस होची आउ एटा ओडिशा रे न हवा ही बेटर आउ जो युवपीढ़ी मैंने आगू आसिक सब कर बहुत भल जिनसटा कर आगू को बढ़ंतु ये सब मैटर तो ये आज्ञा मु दूर रे निहाती भाव में आपड़ प्रतिज्ञा शुणुले शुभलक्ष्मी मैडम आम सागर जोड़ी होते सी जहाँ प्रतिज्ञा रखुले यह गोटे ट्रेंड चलती एवं यांकठू किछिटा युवक शिखुंट जदि सी गोटे सुपरस्टार लंडा होना आम कहीं लंडा हबू तो ये ट्रेंड गोटे कंटिन्यू चलो बोली सी सीधा सड़क प्रतिज्ञा रखुले किंतु यहाँ एक शुभंकर कथा नुहे जेहेतु आमर ओडिशार गोटे परंपरा अच्छी 4.5 कोटी ओडिशांकर गोटे भाव सहित यहाँ गोटे जोड़ी होती आम जेहेतु हिंदू धर्म एवं ओडिशार जेहेतु जगन्नाथ धाम आम रोचे एक प्रकार आम नीति नियम को मानि चलिबा एक प्रकार जहाँ पूर्वर चली आसुची यही जो 2025 रे जदि आम नीति नियम टाक चेंज करा यहाँ केते दूर ठीक कथा आपण माने ही या परखिबे। भुवनेश्वर विकास मराण सहित कैमरामैन तपन आर न्यूज ओडिशा।